सगळ्यांक वेलकम करता. आयचे प्रेस कॉन्फरन्सान आमच्या वांगडा आसा पार्टीचे प्रेजिडेंट आनी नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेट मनोज परब. फाटले 10 दीस आमी पळयता की कशें एक सुप्रीम कोर्टान जजमेंट पास केले की आनी डायरेक्शन्स दिले. फेब्रुवारीचे 15 तारीख एक लँडमार्क डिसिजन सुप्रीम कोर्टान पास केले आनी डायरेक्शन्स दिले जे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जी इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम आसा ती कशी ट्रान्सपरंट ना, ती कशी पब्लीक डोमेनान ना आनी फूल तेजो प्रोसेस आहा तो कॉन्स्टिट्युशनली तो वायलेट करता. RTI एक्ट तो वायलेट करता. आर्टिकल 19 ते वायलेट करता. आतां हें सगळें कितें? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स म्हणल्यार कितें तें मातशें तुमकां पयलीं हांव ब्रीफ करता. इलेक्ट्रल बॉन्ड्स म्हणल्यार एक जी स्कीम आसा ती BJP गव्हर्मेंटान अरुण जेटली जेन्ना मिनिस्टर आसलो तेन्ना लॉन्च केल्ली 2017. 2017 लॉन्च करतकीर 2018 ती इफेक्टीव जाली म्हणल्यार ऑपरेशनल जाली. ते स्किमीन अशें आसता की एक बेरर बॉन्ड कसो एक जसो प्रॉमिसरी नोट आसता तसो एक जी कंपनी आसता नाल्यार कोण डोनर आसता तो आवट करता नाल्यार तो लॉन्च करता. आनी ती जी पॉलिटिकल पार्टीज आसता ताका एलिजिबिलिटी अशी आसा की लास्ट इलेक्शनाक 1% जे लोकसभा इलेक्शन ना जाल्यार असेंब्ली इलेक्शनाक 1% वोट शेअर जाय आसता तेच्याकून चड ताका ते घेवपाक मेळटा. म्हणजे ओपन एक बेरर चॅक कसो आसता नाल्यार नोट्स कसो आसता ते मागीर पॉलिटिकल पार्टीजन घेवपाचो. आतां तितून कितें जाता तितून जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना एप्लाय करतले नाल्यार ते बॉन्ड घेतले तेन्ना थ्रू SBI रूट करपाक जाय. एकूच बँक आसाची तेन्ना दिल्ली ब्रांच आहा थंयसर ते रूट जावपाक जाय. सो जाता आसतना कशें जाता की आनी तितून कोण घेता खंयचे कंपनी कडसून कितलो बॉन्ड्स घेता खंयची पॉलिटिकल पार्टी केन्ना एप्लाय करता हे कोणाक पब्लिकेक आवट जायना. हे एनोनिमस आसता म्हणल्यार कळना आनी अनआयडेंटिफायड आसता अनडिस्क्लोज आसता. जेन्ना एक कंपनी डोनेशन दिता पॉलिटिकल कंट्रिब्युशन जेन्ना कंपनी आसा ताका कंपनीज एक्ट 2013 लागता. पयलीं 1956 आसलो तो आतां 2013 जाला. तितून सेक्शन 182 आसा. 182 कितें म्हणटा की पॉलिटिकल कंट्रिब्युशन खंयच्याय कंपनीक घेवपाक मेळटा कितलो पयलीं 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years असो कायदो आसलो. आतां तो चेंज करून तेंच्यांनी तो लिमीट काडलेले आसा आनी कितलेय पॉलिटिकल कंट्रिब्युशन एका कंपनीक पॉलिटिकल पार्टीक दिवंक मेळटा आनी मागीर पॉलिटिकल पार्टीक ते बेनिफिट्स मेळटा आनी कंपनीकूय बेनिफिट्स मेळटा. तितून कितें आहा तितून कायदो स्पेसिफीक आहा की जे कंपनीचे फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहा जे तेन्ना मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्साक वयतले नाल्यार इन्कम टॅक्साक वयतले तेंच्यांनी डिस्क्लोज करचे आसता कितले तेंच्यांनी पॉलिटिकल पार्टीक दिले खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक दिले कितलो डेट्स आनी कितलो अमावंट तो डिस्क्लोज करचो पडटा. म्हणजे पब्लीक ट्रान्सपरंट पब्लीक डोमेनान तो आमकां अमावंट मेळटा. जर तुमी कंपनीज वेबसायट मास्टर डेटा पळोवत कंपनीचो ना जाल्यार MCAच्या ROCच्या वेबसायटीर वचत तुमकां सगळें मेळटलें. मात इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम अशी स्कीम की जिसोर कोणी कोणाक कितलो दिला नाल्यार केन्ना कितलो दिला ते खंयसर आवट जायना. ते फक्त बँकी कडेन उरता. स्टेट बँक ऑफ इंडिया जी दिल्ली आसा थंयसर उरता. म्हणूनच थोडे लोक थोडे ऑर्गनायजेशन सुप्रीम कोर्टान गेले आनी चॅलेंज केले हे सगळे आनी मागीर सुप्रीम कोर्टान 15 तारीख फेब्रुवारी डायरेक्शन्स दिले की स्टेट बँक ऑफ इंडियान सगळे आपले डिस्क्लोज करचे खंयचे कंपनी कडसून खंयचे इंडिविज्युअलासून कितलो अमावंट येयला केन्ना येयला आनी हो डेटा जेन्नाच्यान लॉन्च जाली स्कीम म्हणजे 2018 ते 2024 पर्यंत आतां पर्यंत टील डेट आमकां दिवचो. सो तितूनसून आमकां कळ्ळें की काल स्टेट बँक ऑफ इंडियान जो डेटा आहा तो कोर्टा मार्फत तो ECIक दिल्लो आसा आनी ECIन आपल्या वेबसायटीर ते 2 लिस्ट आवट केल्ली आसा. फर्स्ट लिस्ट जी आवट केल्ली आसा तितून कितल्यो कंपनीज आसा जेंच्यांनी डोनेशन दिला त्यो लिस्ट आसा आनी कितले इंडिविज्युअल्स आहा त्यो आसा. अरावंड 350 कितें पेजीसाचो तो व्हडलो रिपोर्ट आसा. दुसरो रिपोर्ट आहा तो खंयचे पॉलिटिकल पार्टीजान खंयच्या डेटीचेर कितलो अमावंट घेतला. डेनोमिनेशन म्हटले 1 लाख ते 1 कोटी तसो डेनोमिनेशन आहा. 1 लाख मागीर 10 लाख मागीर 1 crore तसो ताचो डेनोमिनेशन आसा आनी तेज्या अंडर तेंच्यांनी ते घेतला. सो 2 लिस्ट अशी आवट जाल्ली आसा आनी तेजे आमी एनालिसीस केले आनी ते एनालिसीस कशें हे BJP गव्हर्मेंटान नाल्यार बाकीच्यो नॅशनल पार्टीज आहा कशें तेंच्यांनी हे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स
जी स्कीम आसा कसो तेजो फायदो घेतला ते एनालिसीस आमी करून आनी तुमच्या मुखार आमी मांडपाचें आसा. जशें की तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता की जे मेजर कंपनीज जेंच्यांनी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीजांक दिला थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम त्यो तुमकां हांव वाचून दाखयता. फाटल्यानूय आसा जी तुमकां स्क्रिनीरूय दिसता. सो टॉप 10 जे डोनर्स आसा तितून फर्स्ट आसा ते फ्युचर गेमींग एंड हॉटेल सर्विसीस. हेचें टोटल कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजे 2019 ते 2024 पर्यंत 1368 crores म्हणजे 1368,000 crores. सॉरी 1368 crores. मागीर मेगा इंजिनियरींग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तेजे 966 crores. मागीर क्विक सप्लाय चेन प्रायवेट लिमिटेड जे 410 crores. मागीर चवथो आसा वेदांता लिमिटेड तेजे 400 crores. मागीर फिफ्थ आहा हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 crores. भारती ग्रुप 247 crore. SL मायनिंग एंड इंडस्ट्री 224 crore. आठवी आसा वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी 220 crores. कॅव्हेंटर फूड पार्क इन्फ्रा लिमिटेड 195 crores. मदनलाल लिमिटेड 185 crores. हे टॉप 10 जे एनालिसीस केला जी आमकां लिस्ट केली तेजे आमी एक्चुअल लिस्ट फिल्टर करून वो डेटा केला आनी खुबशे जे नॅशनल न्यूज चॅनल्स आसा नॅशनल रिपोर्ट्स आसा तितूनय आउट जाल्लो आसा. आतां एक आमी ह्या 3 सॅम्पल आमी घेतला जे टॉप 3 जे कंपनीज आहा तेंच्यांनी डोनेशन केलां. आतां हे डोनेशन खंयचे कंपनीन खंयचे पार्टेक दिला ते आजून आउट जाल्ले ना. मात आमी ह्या तेच्याकून पयलीं पळोवया की खंयचे पार्टेक आतां तुमी पयले टॉप 10 कंपनीज खंयचे आहा ते. आतां आमी पळयला टॉप 5 ना टॉप 6 पॉलिटिकल पार्टीज तांकां डोनेशन्स कितले येयला ते. बीजेपीक अरावंड टोटल तेंच्यांनी जे युनिट्स आउट केल्ले तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता. युनिट्स आउट केल्ले ते 8633 म्हणल्यार 8633 बॉन्ड्स तेंच्यांनी आउट केले आनी 6060 crores 6060 crores टोटल अमावंट आसले. म्हणजे 8000 इंस्टॉलमेंट्स म्हणजे क्लस्टर आसले आनी तितूनसून मात तांकां 6000 बीजेपीक अरावंड 6000 crores तेंच्यांका अमावंट मेळ्ळो. सेकेंड आसा TMC तांकां युनिट्स मेळ्ळे म्हणजे बॉन्ड्स मेळ्ळे नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेळ्ळे 3300 आनी टोटल 1609 crores. आनी थर्ड आसा मागीर इंडियन नॅशनल काँग्रेस तांकां युनिट्स मेळ्ळे 3146 आनी मागीर 1214 crore तांकां मेळ्ळे. मागीर गोंयच्यो पार्टीज तुमी पळोवंक शकता की गोवा फॉरवर्डा तिका 35 lakhs मेळ्ळेले आसा ते फाटल्यान तुमकां दिसचे ना ते. आनी MGPक आहा ते रिजनल पार्टीक मेळ्ळेले 55 lakhs. सो अशें हे समरी आमी केल्लेली आसा. सो आतां आमी पळोवया की हे इलेक्ट्रल बॉन्ड्सान कसो हे कंपनीक फायदो केलो आनी हेच कंपनीन कसो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स तेंच्यांनी परचेज केले आनी मागीर कशे ते रिडीम्स पॉलिटिकल पार्टीसान केले. आतां मेजर जी कंपनी आसा तुमी पळोवंक शकता मेजर जी कंपनी आसा टॉप नंबर 1 आहा ती फ्युचर गेमींग एंड हॉटेल सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड ताका आहा 1368 crores. तितलो तेंच्यांनी पॉलिटिकल पार्टीजांक दिला. आनी तुमी पळोवंक शकता तेजी हिस्ट्री अशी आसा की तो एक ती गेमींग कंपनी कसिनो कंपनी आनी तो ओनर कोण आहा तो ताचें नांव आसा ते तो सांटिगो मार्टीन म्हणून आनी ताका गेमींग किंग अशें म्हणटा. तेणी कितले केले 1300 crores बिटवीन हे 4 वर्सांक 2019 ते 24 पर्यंत तेणी घेतले. मागीर रिपोर्ट्स कितें म्हणटा की फ्युचर गेमींग जी कंपनी आहा तेगेर ईडीन 2022 एप्रील 2022 तेजे अरावंड 409 crores तेजे एसेट्स आहा ते अटॅच केल्ले. म्हणजे जे बॉन्ड्स घेवच्या पयलीं तेजे एसेट्स केल्ले की मागीर 2023 तेणी एनकॅश केले बॉन्ड्स मागीर 2024 आतां लेटस्टूय तेणी एनकॅश केले. आनी कशी हे कंपनीन वायलेशन्स केला प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तेजो वायलेशन्स केला तेणी. मागीर तेगेर मागीर लॉटरी एजन्सी लॉटरीज एक्टूय तेणी वायलेट केला. मागीर CBIनूय तेजे रेट्स आहा आनी इन्कम टॅक्सानूय तेजे रेट मारलेले आसा. आनी तेंच्यांनी म्हणटा आसतना ईडीन कितें म्हणलें की मार्टीन जो कोण ओनर आहा मार्टीन आनी एसोसिएट्स म्हणजे तेजी आनीक कंपनी आहा मेड इल्लिगल गेन टू द एक्सटेंट ऑफ 910 crores ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेटिंग प्रायस विनींग टिकेट्स क्लेमिंग फ्रॉम द पिरियड ऑफ 2009 to 2010. म्हणजे जे बॉन्ड्स घेवच्या पयलीं तेजो वो
जे जेन्ना रेट जाली 2019 तेजे बॉन्ड्स घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी हे सगळे रेट्स मारलेल्यो. दुसरी कंपनी जी आसा तुमी पळोवंक शकता ती मेगा इंजिनियरींग, जेंच्यांनी 14,000 crore तो प्रोजेक्ट तांकां मेळ्ळो आसा. ठाणे प्रोजेक्ट म्हणजे इंजिनियरींग कंपनी, हैदराबादची इंजिनियरींग कंपनी आहा, थंयसर तांकां मागीर L&Tचो पॅकेज तांकां मेळ्ळो आसा आनी दुसरे तांकां प्रोजेक्ट्सूय मेळ्ळे आसा. फॉर एग्जाम्पल जोनल टनल एंड पुलवामा डॅम, मागीर कालेश्वरम डॅम, हे सगळे हे प्रोजेक्ट्स तांकां मेळ्ळा आनी मागीर तेंच्यांनी हे बॉन्ड्स सगळे 4 पिढ्यान तांकां जे आहा ते तेंच्यांनी एनकॅश केला नाजाल्यार परचेज केला. तिसरी मेन आसा ती वेदांता. आतां वेदांताचे रिपोर्ट्स कितें म्हणटा की वेदांतान बॉन्ड्स अरावंड 376 crores बॉन्ड्स घेतलेले आहा आनी हे त्यांनी फ्रॉम एप्रील 2019 टील डेट त्यांनी तो घेवूच आसा, जसं की तांकां फ्रॉम ट्रान्जॅक्शन घेवूच आहा. आनी तेंचे CBIन ऑलरेडी 2022 तेंचे मनी लॉन्ड्रिंग केसीस चालू आसा. मागीर 2019 तेंचे अरावंड तेंच्यांनी पयलीं स्टार्टींग केलें आसतना 39 crores घेतलेले, मागीर तेंचे ED रेट तेंचे वाडले, जशे जशे ED रेट्स वाडले तेंच्यांनी ते घेवन आतां 376 crores तेंच्यांनी घेतलेले आसा. आनी ओवर द नेक्स्ट 4 years म्हणजे 4 वर्सां जेन्ना कोविड मदीं येयलो तेन्ना तेंच्यांनी 376 घेवन क्युमुलेटीव बॉन्ड्स ऑफ 376 crore, टोटल 376 crores तेंच्यांनी बॉन्ड्स घेतलेले आसा. सो अशें ज्यो आमी पळयता ह्यो कंपनी आसा, नाजाल्यार तांकां खंय ना खंय ती डायरेक्टली जो ED रेट्स नाजाल्यार CBI रेट्स नाजाल्यार इन्कम टॅक्स रेट्स नाजाल्यार ते गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट्स हे बॉन्ड घेवनूच तांकां मेळ्ळे नाजाल्यार बॉन्डाच्या आशेनूच तांकां दिल्ले आसा अशें तरी आमकां दिसता. आतां हेजो इम्पॅक्ट कितें, हेजो इम्पॅक्ट कसो फुडें जातलो आनी गोंयच्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसा हेजेर स्पेशली काँग्रेस जावं नाजाल्यार आम आदमी पार्टी जावं आनी बाकीच्यो ज्यो पार्टीज आसा जेंचे सगळ्यांनी हेजेर बेनिफिट्स घेतला त्यो ह्यो पार्टीज कित्याक ओग्गी आसा आनी कित्याक तेजेर आवाज काडना हें तुमकां आमचो मनोज सांगतलो. आतां अजयान जशें सांगलें की इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचो डेटा काल आवट जाला आनी हो एक शॉकिंग डेटा कसो आसलो लोकांक पळोवपाक की एक कंपनी कशे हजारांनी करोडाचे बॉन्ड घेता आनी पॉलिटिकल पार्ट्यांक बेनिफीट करता, पॉलिटिकल पार्ट्यांक ती डोनेशन्स वयता आनी इतली वर्सां ते 4-5 वर्सां जालीं हे बॉन्ड्स जे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आसले ट्रान्सपरंट नासले, म्हणजे पब्लिकाक ते कळनासले, पब्लिकाक ते RTIच्या थ्रू मेळनासले की कोणें कितले पयशे दिला, कोणाक दिला. आतां काल 2 तरेचो डेटा अजयान सांगला तसो आवट जाला. खंयच्या कंपनीन बॉन्ड्स विकते घेतला ते आनी खंयच्या पार्ट्यांनी ते एनकॅश केला ते, म्हणजे खंयच्या पार्ट्यांनी तेचे डोनेशन्स एक्सेप्ट केला ते. जाल्यार हे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आतां गोंयांत जे पॉलिटिकल पार्टीज मेजर आसा दॅट इज BJP, काँग्रेस, आप आनी गेल्या फावटी येयल्ली ती TMC. आतां हेतून BJPक ऑलमोस्ट 6,061 crore तांकां EDच्या हेच्या बॉन्डाच्या थ्रू तांकां मेळ्ळले आसा. TMCक 1,610 crore मेळ्ळले आसा. काँग्रेसीक 1,422 crore मेळ्ळले आसा आनी आपाक 65 crore मेळ्ळले आसा. आतां हे पयशे जे तांकां मेळ्ळा, जे आयज हे पॉलिटिकल जे गोंयांत जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा जे RGची फकाणां मारता की RG भीक मागता, RG डोनेशनां मागता, RG डोनेशनाचेर चलता. RG तरी गोंयकारां कडेन डोनेशन मागता, क्रावड फंड करता पार्टेक, खंयच्या बिल्डरा कडल्यान, खंयच्या माफिया कडल्यान, खंयच्या लॉटरी किंगा कडल्यान, गेमींग जे करता तेंच्या कडल्यान, नाजाल्यार कसलो बेनिफीट घेवन फंडींग घेयना. म्हणजे तूं आमकां फंड दी आनी आमी तुका हेल्प करता असल्या कारणान RG फंड घेयना. सो आतां हे जे पॉलिटिकल पार्टी जे इतले दीस RGक तोंड मारताले फंडिंगेच्या नांवान, आयज ह्या सगळ्यांनी इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचो फायदो घेतलेलो आसा. BJP तर हितून नंबर 1 आसा. अजयान जशें सांगलें, जे आयज लॉटरी किंग आसा तेजेर ED रेट पडल्या, तेजेर 400 करोडाचे तेजे एसेट्स आसा ते सीज केले आनी तरी पूण तेंच्यांनी ते रोखडेच सीज केल्या उपरांत रोखडेच तेंच्यांनी फंडींग केला. आतां जर तुमकां डेटा जर सांगपाक गेलो आमी जाल्यार हेचेर गेमिंगाचेर रेट पडलेली 2/4/2022 म्हणजे एप्रिलान, आनी रोखडेच 7 तारीख ते तो 100 करोडाचे
बॉन्ड विकते घेता. आतां हेचो बेनिफीट कोणाक जातलो? तशेंच मेगा इंजिनियरींग आसा, एप्रील 2023 तेचेर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो घेता आनी 2000 रोखडेच मेन तेका 14,400 करोडाचो तेका ठाणे बोरिवलीचो तेका प्रोजेक्ट मेळटा. मागीर सिमिलर वेदांतान ऑलमोस्ट 370 करोडाचे बॉन्ड घेतलेले आसा. आनी जर तुमी पळयत जाल्यार गोंयान आयज मायनींग ब्लॉक जे आसा ते वेदांताक दिल्लेले आसा. गोंयांतले आमचे गांव, शिरगांव असलो गांव, मुळगांव असले गांव, हे आमचे गांव आसा, हे गांवांत घरां आसा, देवळां आसा, हे सगळे तेंच्यांनी लिजान घातलेले आसा. म्हणजे आतां हे बॉन्ड तेंच्यांनी वेदांतान जे दिला ते बॉन्ड दिला जर आनी ते पार्टेन जर बीजेपीन जर एनकॅश केला तो डेटा मागीर कळटलो. म्हणजे तांकां बेनिफीट करपाक आयज वेदांत आमचें गोंय हें विकता काय, ह्या बीजेपीन आमचें गोंय विकपाक काडला काय वेदांताक, असो प्रश्न सगळ्यांक पडटा. तशेंच यशोदा हॉस्पिटल म्हणून आसा, तेंच्यांनी 162 करोड तेंच्यांनी दिले. आनी यशोदा हॉस्पिटल जर तुमी गुगल करशात जाल्यार तुमकां मेळटलें की कोवीड टायमाचेर फ्रॉड करपाक, पेशंटांक लुडपाक ही कंपनी नंबर 1 आसली. तेचेर कितलेशेच कंप्लेन आसा, कितलेशेच तेचेर रिपोर्ट आसा. ही कंपनी वॉशिंग मशिनान इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिल्या उपरांत क्लीन जाता. तशेंच आनीकूय जिंदाल स्टिलूय आसा, जी गोंयानूय जिंदाल आसा. सो तो 7 ऑक्टोबराक 25 करोडाचो तो बॉन्ड दिता आनी रोखडो 10 ऑक्टोबराक तेका कोल मायनिंगेचो एक ब्लॉक मेळटा. सो हे सगळे जे इन्स्टन्सीस आसा हे बेश्टे जायना. हांगा गीव एंड टेक सद्या हितून चल्लेले आसा. ईडीक यूज ह्या बीजेपी सरकारान केल्लेले आसा. जो बीजेपी सरकार न खाऊंगा न खाने दूंगा म्हणटा, आयज तेंचो स्लोगन चेंज जाल्लो आसा. मोदी इतलेंच म्हणटा, आप मुझे चंदा दो मैं आपको धंदा दूंगा. हें सद्या बीजेपीचें धोरण सद्या चल्लेलें आसा. चंदा आनी धंदा हे वांगडा मेळोन ते सद्या करिता. आतां हितून गोंयांक कितें लॉस आसा? आयज हो जो इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचो जो पयसो येता, जशी जशी इलेक्शन येता तेन्ना होच पयसो गोंयान ते पुश करता. तुमी जर पळयत गेल्या फावटी टीएमसीन आनी आपान जो पयसो ओतलेलो आनी बीजेपी तर ओतता तो तर कंटिन्यूअस चालूच आसता. पूण हे जे पॉलिटिकल पार्टी गोंयान येतात आनी पयसो ओततात पळय, हो पयसो ह्या इलेक्ट्रॉल बॉन्डा पासून, जेची ट्रान्सपरन्सी इतले वर्सां नासली तेच्या पासून आसा. आनी गेल्या फावटी गोवा फॉरवर्डाक 35 लाख येयल्ले आनी एमजीपीक 55 लाख येयल्ले. हे दोनूय तांकां जे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड येयला हे गोवा फॉरवर्डाक 12/1/2022 म्हणजे 12 जानेवारी 2022 म्हणजे इलेक्शनाच्या पयलीं. इलेक्शन आसलें 14 फेब्रुवारीचेर, जाल्यार 12 तारखेक जानेवारीन तांकां मेळ्ळा. आनी एमजीपीक 55 लॅक्स मेळ्ळा, ते 18 जानेवारीक मेळ्ळा. म्हणजे इलेक्शनाच्या मातशे पयलीं तांकां हे बॉन्ड मेळ्ळले आसा. आतां गोंयान जे राजकारण चलता, पयशांची जी उधळपट्टी चलता, लोकांक आमी सांगपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स हेच्या पासून सगळ्या पासून क्लीन आसा. आमी जे फंडींग घेता ते फक्त आमच्या गोंयकारां कडल्यान घेता. आमी खंयच्याच मायनींग कंपनी आतां हे वेदांता जे आसा, जे गोंय काबार करपाक येयला, तेंच्या कडल्यान आमी पयशे घेयना. ना खंयचे कन्स्ट्रक्शन कंपनी जे गोंयची आयज पाट घालतात, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स गोंयान हाडटात, तेंच्या कडल्यान आमी पयशे घेयना. ना लॉटरी ना जाल्यार कॅसिनो असले जे कंपनी आहा हेंच्या कडल्यान घेयना. आयज जर तुमी पळयत हो बीजेपीचो सरकार नाल्यार खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी, हे जे बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी आसा, ह्या सगळ्या विशयांचेर ओगी आहा. मेगा कन्स्ट्रक्शन येता तेचेर ओगी आसा, कॅसिनोचेर ओगी आसा, बाकी सगळ्या विशयांचेर ते आयज तोंड धापून ओग्गी आसा. कित्याक ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक आयज हेचो बेनिफीट मेळ्ळो आसा. बीजेपी 6,061 करोड, टीएमसी 1,610 करोड, काँग्रेस 1,422 करोड आनी आम आदमी पार्टी 65 करोड. जे स्वताक ट्रान्सपरंट म्हणटाले, जे स्वताक क्लीन म्हणटाले, जे स्वताक आमी आमच्या इतले आनी क्लीन कोणूच ना म्हणटाले, तांकां सुद्दां 65 करोडाचो हांगा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तेंच्यांनी घेतलेलो आसा. आनी लास्ट टायमूय तुमी जाणा आम आदमी पार्टीन दिल्लीन लिकर स्कॅम जाल्ल्या उपरांत जे भानगडी जाले, लिकर स्कॅमाचो पयसो गोंयान कसो हवालाच्या थ्रू तेंच्यांनी हाडलो, गोंयान यूज केलो आनी आपलें राजकारण केलें, हें सगळें जग जाहीर आसा, सगळ्या मिडियाचेर आसा. सो लोकांनी हे विचार करपाक जाय की हे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा हे गीव एंड टेक रिलेशन करता. म्हणजे खंयच्याय कॉर्पोरेटाक सपोर्ट करप आनी तेच्या कडल्यान अशें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेवप, नाजाल्यार तेच्या कडल्यान डोनेशन घेवप आनी लोकांक फोंडान घालप. आयज गोंयानूय अशेच प्रकार चलता. गोंयानूय आयज कॉर्पोरेट लॉबी गोंयान आयज तयार जाल्लेली आसा. भरपूरशे कॉर्पोरेट गोंयान येवपाक सोदता, मोनोपोली करपाक सोदता आनी मोनोपोली करून ते मागीर ह्या सरकाराक नाजाल्यार जे कोण रुलींग आसा ना दुसरे पॉलिटिकल पार्टीज आसा जे तांकां सपोर्ट करता तांकां ते ह्या रितीन ते फंडींग करता. आनी हेच कारणाक लागून गोंयची इकॉनॉमी, गोंयकाराची इकॉनॉमी आसा, गोंयकाराचो फायनान्शियल स्टेटस आहा पळय तो काबार जायत आसा.
सो प्रत्येक जाण कॉर्पोरेट येता, धंदो करता आनी गोंयकाराचो धंदो मारता. आनी ही स्टायल आतां BJPन सामकी धरलेली आसा. BJP थोडेच कॉर्पोरेट धरता आनी तो धंदो करता. आनी गोंयानूय आयज तेंच्यांनी अशेंच चालू केल्लें आसा, जेतून गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा, गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. लोकांक हे एक आयकपाक फक्त फिगर कशें दिसप की 1400 करोड, 200 करोड, 900 करोड मेळ्ळा म्हणून कितें जालें. लोकांक सांगपाक सोदता की हे जे चडशे धंदे आसात ते गव्हर्मेंटाक प्रोजेक्ट म्हणून गव्हर्मेंटान ते कंपनीक दिल्ले आसा. आनी त्या प्रोजेक्टाचो जो पयसो तांकां वयता, लायक एक कंपनी ताका 14,400 करोडाचो जर टनलाचो प्रोजेक्ट मेळ्ळो जाल्यार तो आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो वयता. आनी तेचे तांकां कितें तरी दिवपाक जाय रिटर्न, नाजाल्यार प्रोजेक्ट मेळोवपाक लागून म्हणून इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेतात. एक तर ताका तो प्रोजेक्ट दिल्या उपरांत तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिता, नाजाल्यार ताका असो दिता. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार जेन्ना इल्लिगल कितें करता, जो रेवेन्यू गव्हर्मेंटाक येवपाक जाय, गव्हर्मेंटाचे तिजोरीन येवपाक जाय, तेचेर IT रेट पडटा, तेचेर ED रेट पडटा, तो गव्हर्मेंटा कडेन पयसो येवचो सोडून तो पयसो तो काडटा आनी ते इलेक्ट्रॉल बॉन्डाक घालता. आनी तो मागीर खंयचे तरी पार्टीची तांकां सपोर्ट करता, ज्या राज्यांत ती गव्हर्मेंटान आसता ती पार्टी तांकां काडटा आनी ते इलेक्ट्रॉल बॉन्डान हेल्प करता. सो हें सगळें प्रकरण आसा ते व्हडले करप्शनाचें आसा. आतां आयज सुप्रीम कोर्टाचे आनी एक ऑर्डर येयले की SBI खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन खंयच्या कंपनी कडल्यान पयसो घेतला, कितलो घेतला, केन्ना घेतला, हें सगळें डिस्क्लोज करपाक लागून तांकां सोमार मेरेन टायम दिल्लो. आतां तेन्ना एक्चुली कळटलें की खंयच्या कंपनीन कोणाक सपोर्ट केला, खंयच्या टायमाचेर सपोर्ट केला, ED रेट केन्ना पडली, मागीर तेणी बॉन्ड केन्ना भरले आनी ते बॉन्ड कोणें घेतले, गव्हर्मेंट कोणाचो जाल्लो, ते गव्हर्मेंट जावन कोणाक पयशे येयले आनी मागीर ते पयशे त्या पार्टेक केन्ना मेळ्ळे. गेमींग लॉटरी करता, जे आयज सुसंस्कृत आनी भारतीय संस्कृतीचे गजाली करपी BJP आसा, ताका ह्या गेमींग कंपनी कडल्यान पयशे येयला काय ना ही पळोवपाची गरज आसा. जे आयज जुगाराचेर हांगा गोंयांत जुगाराचे जुगार भरलेले आसा, वयता थंय कॅसिनोचे बोर्ड दिसता, मांडवीन वचत जाल्यार फक्त कॅसिनो दिसता. आनी आतां गांवागांवांत कॅसिनो पावलेले आसा, गांवागांवांत इल्लिगल गॅमलींग चल्लेली आसा ह्या BJPच्या अंडर. जाल्यार ह्या BJP त्या गेमींग पासून जेतून गोंयकारांचे नाजाल्यार लोकांचे फॅमिली उद्ध्वस्त जाता, हितूंतल्यान कितलो पयसो येयला पळय, ह्या सुसंस्कृत आनी सो कॉल्ड हिंदुत्व पॉलिटिकल पार्टेक हें लोकांक कळटलें. सो हेच्या वयल्यान क्लियर जातलें की हे पॉलिटिकल पार्टी आपलें राजकारण कशें करता आनी खंयचो पयसो हाडून तुमकां वाडटा आनी हे व्हडले व्हडले इव्हेंट्स करता ते. देव बरें करूं.